जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर उपरे। किंतु तापूर्व अनुरोध आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। जो मैंने प्रथम कर देखते सब्सक्राइब करंतु जहाँफल प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाइपारे। आज प्रथम खबर उत्तर प्रदेश अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दिन निजर 11 दिन उपवास भांगी। गोविंद देवगिरी महाराज तांकु चरणामृत खुआई तांकर उपवास भंग करिसेंती। मोदी तांकर 11 दिनिया उपवास को सफलतार सह समाप्त करिथिबारु गोविंद देव गिरी महाराज प्रधानमंत्री मोदी को भक्ति को प्रशंसा करिसेंती। जनवरी 12 तारिख में प्रधानमंत्री मोदी घोषणा करथिले जे अयोध्या रामलाला को समर्पण समारोह पर्यंत से 11 दिनिया स्वतंत्र व्रत रखिबे। परवर्ती खबर राज्य कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। पाखापाखि 14टी प्रस्ताव उपरे बाजिछि मोहर। मोट 15टी प्रस्ताव उपरे आलोचना होइथिला हेले सेथिरु मात्र 14टी प्रस्ताव उपरे बाजिछि कैबिनेट मोहर। सूचना थाउ कि लीज जमी को स्थितिवान करने को निष्पत्ति नहीं सरकार। कॉफी चाष वृद्धि नहीं प्रस्ताव को मिली कैबिनेट मंजूरी। यह एसएमएमई विभाग एक प्रस्ताव को मिली मंजूरी। राज्यवासी को खुशी खबर देते सरकार। एणिकी राज्य में निर्माण हम ईवी गाड़ी जेएसडब्ल्यू करिबो ईवी गाड़ी निर्माण। यह गृह पंजीकरण नियम रे भी कोहल करा जायछि। परवर्ती खबर दीर्घ दिनर अपेक्षार अंत होइछि। अयोध्या रे राम मंदिर रे विराजित हेले रामलाला। प्रतिष्ठा हेबा परे गर्भगृह प्रभु रामकर दिव्य रूप भक्तों को आकृष्ट करुछि। सारा विश्व में उत्साह माहौल देखा मिलूँ। सोशल मीडिया रे भाइराल होउछि रामलालांकर भव्य मूर्तिर फोटो। रामलाला मुंडरे सुना एवं हीरा रे निर्मित मुकुट परिधान करिसेंती, जेउथिरे पन्ना रत्न रे मध्य लगा जायछि। भगवान श्रीरामकर मस्तक रे थिबा तिलक हीरा एवं रुबी रे तैयारी होइछि, जेउथिरे मोती माणिक एवं रुबी कानफुल रे लगा जायछि। गला रे पिंधिथिबा हार रे पान्ना माणिक रुबी मोती एवं हीरा बहु परिमाण रे व्यवहृत होइछि। यह व्यतीत भगवान श्रीराम को अन्यान्य दामी अलंकार मध्य सजाइछि। परवर्ती खबर भारतर इतिहास रे आउ एक अध्याय जोड़ा जाइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रे रामलाला प्रतिमूर्ति को प्रतिष्ठा करिवार कार्यक्रम शेष होइछि। प्रधानमंत्री मोदी रीतिनीति अनुसार प्राण प्रतिष्ठा को रीतिनीति अनुसार समाप्त करिसेंती। प्रधानमंत्री मंदिरर गर्भगृह रे रामलाला मूर्ति को चाहि रहिथिले। रीतिनीति पर प्रधानमंत्री मोदी प्रभु रामलाला को साष्टांग दंडवत होई प्रणाम करिसेंती। प्रधानमंत्री मोदी को आखिरे रामलाला भावना स्पष्ट देखा जाउछि। परवर्ती खबर सात्विक आहार एवं तामसिक आहार को नहीं सर्वदा एक वितर्क हुए। केउ आहार स्वास्थ्य पाई भल एवं केउ आहार परिवेश अनुकूल एवं चर्चा मध्य समग्र विश्वासी निज निजर पसंदर खाद्य खाती। एसब मध्य एक सोशल मीडिया पोस्ट भाइराल होउछि, जो वीडियो रे दर्शा जाइछि जे विश्ववासी प्रतिवर्ष कोटी कोटी जीव हत्या करी मांस भक्षण करुछंती। भाइराल वीडियो अनुसार पृथ्वीवासी मांस चाहिदा मेटाइबा पई प्रतिवर्ष 10,000 कोटी जीव हत्या होइछि। विभिन्न मांस मध्य सबुठारु अधिक कुकुड़ा मांस खाउछंती विश्ववासी। आउ एथिप्रति प्रतिदिन 20 कोटी 50 लाख कुकुड़ा को बलिदान देवाकू पड़ुछि। परवर्ती खबर गगन रे राम, पवन रे राम, आकाश रे राम, धरित्री रे राम, एही निश्वास रे भी राम, प्रश्वास रे भी राम, सबआड़े खाली रामंकर नाम। कि अद्भुत से चक्षु जुगल, केते कांत नमनीय से रूप। ओठरे मंद मंद हस, मथारे झटकुछि तिलक। से अपूर्व रूप को देखि क्षण अटकी जाए मन। धन्य हेला जीवन तुमको पाई है रघुनंदन। यही शुभ मुहूर्त को आनिबा पई केजाणी केते कर सेवकंकर प्राण जाइथिला। केते महान साधु सन्त निजर प्राण बलि देइथिले, कारागार रे बंदी होइथिले। से रक्तरंजित इतिहास को मने पकाई भावविह्वल होई पड़िछंती रामंक मंदिर रे प्रतिष्ठा पई संघर्ष करिथिबा साधु सन्त माने। परवर्ती खबर अयोध्या रे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सारा देश में आरंभ हो जाइछि
ଦୀପୋତ୍ସବ ଅଯୋଧ୍ୟା ହନୁମାନଗଡ଼ିରେ ଦୀପ ଜଳାଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ମଧ୍ୟ ଭବ୍ୟତାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ଦିବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଇଛି 1,25,000 ଦୀପ। ଅଯୋଧ୍ୟା ସମେତ ପୁରା ଦେଶରେ ଦୀପୋତ୍ସବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ଭଳି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଦୀପ ଏବଂ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆତସବାଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଘର ବାଲକୋନିରେ ନେଇ ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଜଳାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଐତିହାସିକ ଅବସରରେ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ 2.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ 23 ଏବଂ 24 ତାରିଖ ଉପକୂଳ ଏବଂ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଯାଏଁ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋହଲା ପାଗ ରହିବ ଏବଂ 26 ତାରିଖରୁ ପାଗ ବଦଳିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାଚ ଗୀତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅଯୋଧ୍ୟା। ଏହାରି ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛି ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ। ରାମଲାଲାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଖୁସିରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୋନୁ ନିଗମ। ସେପଟେ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସିନେ ତାରକାଙ୍କ ଭିଡ଼। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଲିଉଡ଼ର ବହୁ କଳାକାର। ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ଅନୁପମ ଖେର, ଜାକି ଶ୍ରଫ, ରିକି କୌଶଲ, କଙ୍ଗନା ରାନାୱତ, କାଟ୍ରିନା କୈଫ, ରଣବୀର କପୁର, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ରାମଚରଣ, ଅନୁ ମଲ୍ଲିକ, ହେମା ମାଲିନୀ, ଶଙ୍କର ମାଧବନ, ମଧୁର ଭଣ୍ଡାରକ ପ୍ରମୁଖ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ରାମଲାଲା ନିଜ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟର 4 ବର୍ଷ ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ଏକ ବିବାଦ ନୁହେଁ ବରଂ ସମାଧାନ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖାପାଖି 8,000 ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସାଧୁ, ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଥିଲେ, ଆମ ରାମ ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ବଡ଼ ସୋଲାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଘର ଛାତରେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ରହିବା ଉଚିତ। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 1 କୋଟି ଘରର ଛାତରେ ସୋଲାର ଲଗାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଆମ ସରକାର 1 କୋଟି ଘର ଉପରେ ଫୁଟ୍ଟପ୍ ସୋଲାର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା କେବଳ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।